जिंदगी का भरोसा नहीं मोमिनो, जितना मुमकिन हो जिक्र खुदा कीजिए, साथ जाएगा दुनिया से कुछ भी नहीं, उसकी उल्फत में इसको अदा कीजिए। जिंदगी का भरोसा नहीं मोमिनो, मरने वालों को क्या तूने देखा नहीं, क्या किसी का जनाजा उठाया नहीं। যখন জানাজাতে দাঁড় হব তখন মনে মনে ভাবছি, হাই রে জানাজা হতে পারে আমারও জানাজা হয়ে যাবে, সুবহানাল্লাহ। কিন্তু জানাজা মাহফিল থেকে যখন মাটি দিয়ে আমি চলে আসছি, আপনি চলে আসছি রে ভাই, আর কিন্তু চিন্তা নাই। কেন পারলাম না আবু বকরের মতন হইতে, কেন পারলাম না উসমান গনির মতন হইতে রে ভাই? কেন আমাদের ফিকির নাই কি আমাকে মরতে হবে? তিনটি প্রশ্ন পুছ করবে, প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবো কিনা? আমল ঠিক থাকলে দিতে পারবো, আমল যদি ঠিক না থাকে কতই আরবিতে প্র্যাকটিস করে রাখেন না কেন, হা 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 লা আদরি বলবে। मरने वालों को क्या तूने देखा नहीं, क्या किसी का जनाजा उठाया नहीं, क्या हमें भी उस तरह जाना नहीं, क्या तुम्हें भी उस तरह जाना नहीं। मेहरबा गौर इस पर जरा कीजिए, जिंदगी का भरोसा नहीं मोमिनो, जितना मुमकिन हो जिक्र खुदा कीजिए, साथ जाएगा दुनिया से कुछ भी नहीं, उसकी उल्फत में इसको अदा कीजिए। कहिए ना इंशाल्लाह करेंगे। अरे वादा